Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before our start lesson today, I wanna say to thank you all of you participants who has watching in my video at teaching and learning process is talking about analytical position text. So in this and don't forget I wanna say Alhamdulillah and thanks to our God who has given to our stay health and keep spirit. And then my suggestion, all of you stay at your home for keep your condition stay health. Okay, now we are going to our content or our material is talking about analytical position text or kompetisi dasar 3.4. Okay, I will explain to you some point important. So the first point about the definition of analytical position text. What is the meaning of an analytical position? Analytical position is a text that collaborates the writer's idea about the phenomena surrounding or around us. Its social function is to persuade the reader that the idea is important matter, and then to analyze the topic that this is your opinion is correct by developing and your argument to support it. Jadi analytical position text ini berupa teks yang membuat pemikiran penulis mengenai hal-hal apa yang terjadi di sekitarnya. Hal tersebut bisa berupa benda, makhluk hidup, kejadian atau suatu tempat seperti gedung dan lainnya. Dan secara bahasa, analytical is the meaning of penjabaran atau pemaparan. Dan analytical berarti memeriksa atau menganalisa. Sedangkan menurut salah satu teori paling terkenal yaitu Cambridge University, analytical bermakna examining or looking to examine things very carefully. Artinya di dalam memeriksa atau menguji sesuatu harus secara perlahan dan berhati-hati. Sedangkan makna position yaitu a comprehensive description, yaitu berupa penjelasan secara luas dan detail. Bisa kita ambil kesimpulan jikalau pengertian yang analytical position text ini bisa dipahami sebagai teks yang membahas tentang dan memberikan penjelasan secara komprehensif tentang suatu masalah dan menampilkan pendapat pendukung secara hati-hati dan secara luas tentunya. Okay, the next point is talking about the purpose of analytical position text. Okay, the first to convince the reader that the topic present was an important topic to be discussed. Again, attention by way providing a argument or your opinion that supported the main areas your topic. Jadi ini maksudnya ialah di dalam membuat suatu kalimat posisi teks kita harus membuat suatu hal yang menarik dengan judul yang menarik agar mendapat perhatian dari para pembaca dan pembaca tersebut menarik untuk membaca teks apa yang telah kita buat. Okay, the first purpose of analytical text that is to attempt to persuade the reader to believe something by presenting one side of the argument. Jadi maksudnya meyakinkan si pembaca akan mempercayai suatu dengan memberikan satu sisi pendapat saja. Maksudnya ialah kita harus meyakinkan jikalau teks yang kita baca ini bermanfaat bagi si pembaca dengan memberikan satu sisi pendapat saja, yaitu pendapat yang bernilai positif tentunya. Jadi Ananda harus dituntut untuk membuat kalimat atau analytical position text ini semenarik dan sekreatif mungkin. Okay, and then an analytical text can be found in scientific book, journal, magazine, newspaper article, academic speak or lecture, research report, etc. All of this point
we can say as the reference if you want to make rating about the analytical position text. The next point is talking about characteristic or language feature analytical position text. An analytical position text focus on generic human and non-human participant. Artinya, di dalam membuat kalimat analytical position, kita tidak hanya berfokus kepada makhluk hidup. Di dalam kalimat ini, kita juga bisa berfokus kepada benda mati atau benda yang tidak bisa kita nampak atau suatu kejadian peristiwa yang menarik di dalam pemikiran seorang penulis. Using rational process, artinya di dalam sebuah kalimat atau teks yang kita pilih harus berjuai dan realita dan proses peristiwa itu sejalan dan mendapatkan secara hati-hati dalam menganalisanya. Jadi di dalam kalimat ini tentunya kita harus membuat semenarik mungkin. Jikalau kata orang itu, contohnya seorang, tentu yang dipandang itu muka atau bagian wajah dahulu, kemudian badannya atau body language, dan terakhir itu adalah tentang penilaian. And then number 3, using simple present tense. And usually in the language future analytical position, usually using simple present tense. Terkait simple present tense mungkin Mr. tak perlu menjelaskan. Saya rasa Ananda semua sudah memahami apa yang dimaksud simple present tense. Lanjut. Okay, and analytical position text usually use word that link arguments such as firstly, secondly, and reasoning through causal conjunction. The conjunction is a like, addition, furthermore, however, therefore, finally, and etc. Okay, generic structure of an analytical exposition. And the generic structure, there are 3 points. And number 1, the thesis, and the second one, argument, and the third, conclusion. What is the meaning of the thesis? Okay, I will explain to you. The thesis is introduction, the topic, and so speaker or written position outline of the argument represented all of this. Jadi maksudnya ini menjelaskan atau alasan kenapa kita harus memilih topik ini sebagai bahan teks. Jadi di sini menjelaskan secara rinci alasan-alasan mengapa kita memilih teks ini, dan Ananda dituntut untuk memilih teks menarik mungkin dan sekreatif mungkin. Jikalau kita umpamakan itu adalah seorang yang menarik, tentu membuat menarik perhatian tentu dari mukanya terlebih dahulu, kemudian baru badan yang maksudnya argumen, dan kaki sebagai conclusion. Di dalam membuat menarik minat pembaca, tentu kita harus membuat tesisnya itu semenarik mungkin, begitu. Dan juga tesis ini memperkenalkan topik atau menunjukkan apa yang akan kita sajikan tersebut. Biasanya hanya berisi 1 paragraf saja. Yang kedua ada argument. Argument is consists about point elaboration, statement, argument, elaboration, the follow and support. Jadi maksudnya poin ini menjelaskan atau menyatakan poin argumen pertama, dan juga elaboration ini menyatakan argumen pendukung. Dan juga elaboration ini bisa mengembangkan dari argumen pertama menjadi banyak argumen, karena di dalam argumen ini bisa berupa 2 argumen, 3 argumen, 4 argumen, intinya lebih dari 2 argumen. Intinya minimal 2 argumen sebagai acuan di dalam membuat teks, karena argumen adalah poin yang paling penting di dalam membuat teks analytical position. Karena
karena di dalam argumen berisi fakta atau peristiwa yang akan kita sampaikan di dalam analytical persuasion nantinya. Yang terakhir yaitu conclusion. Nah, di dalam conclusion ini berisi rangkuman teks analytical persuasion apa yang telah kita sampaikan. Begitu Anda. Okay, I will give you one example of the analytical persuasion text. I hope you hear what I say. The title, The Importance of Learning English. As to the title, in this modern era, there are a lot of people who still can speak English. Actually, there are many benefits of learning English. In this here are two reasons why it is important. Firstly, English opens new career opportunities. This day, many companies need employees who can communicate with clients from around the world. Usually, it's meaning some who can speak English because English is an international language. Being bilingual person, you can get the opportunity to work in a global company. And secondly, English test, you can get into the school. You probably already to know English tests such as TOEFL and IELTS. If you learn English really now to pass English tests like TOEFL, you can study in English language university across the globe. Although you are not going to study abroad, learning English can help in you making the thesis because there are a lot of sources use English language. There are indeed many other benefits of learning the English language, but there are two reasons that will help us to believe the English is the important for our life. And by the learning English language, we can communicate with many people from other countries. Okay. After I reading of the example, we have to analyze. Okay. Tadi judulnya adalah Importance of English. Poin pertama itu tesis. Di sini dijelaskan personal dari seorang penulis. Kenapa seorang penulis harus memilih judul tersebut? Di sini dijelaskan alasannya, Inggris merupakan bahasa yang paling penting di dunia. Selanjutnya, kenapa penulis katakan begitu? Di dalam argumen 1 dan 2 sudah dijelaskan. Argumen 1 dijelaskan ini adalah bahasa yang sangat penting di dunia, hampir semua menggunakan bahasa Inggris. Dan manfaatnya kita bisa belajar TOEFL dan IELTS sebagai benefit yang didapatkan. And the last point about the conclusion. Di sini dijelaskanlah fakta-fakta apa saja yang disampaikan di dalam argumen 1 dan 2 tadi. Okay, I think enough explanatory for me. I hope you enjoyed watching this video. If you have less understand or you misunderstand, you can ask to me about anything about this attack. Jadi Anda bisa tanyakan semua pertanyaan terkait analytical persuasion text. Dan jikalau pertanyaan bisa Mister jawab, akan Mister jawab segera. Dan jikalau pertanyaan belum bisa Mister jawab, akan Mister cari jawabannya segera dan mengasih tahu kepada Ananda semua. Thank you for your watching and for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.